салом бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзури шумо мегардонем. дар студия Ҳабибаи Комил ва Тоҳир Маҳмудзода салом. дар остонаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи аз офати табиӣ зарардидаи шаҳри Кӯлоб боз 7 манзили нави истиқоматӣ ба истифода дода шуд. ба иттилои ҳамкорони мо, ин хонаҳои истиқоматӣ طبق دستور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان از جانب تشکیلات و اداره‌های دولتی ساخته شده در وضعیت تنتنوی به صاحبانشان سپرده شد. дар арафаи таҷлил аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастури пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Кӯлоб бозчанд хонаи истиқоматии сокинон, ки бар асари офати табиӣ зарар дида буданд, аз ҷониби ташкилоту корхонаҳо ва соҳибкорон мавриди истифода қарор дода шуданд. дар расми ба истифода супоридани хонаҳои истиқоматӣ муовини раиси вилояти Хатлон ва раиси шаҳри Кӯлоб иштирок намуда, дар ҳолати тантанавӣ ба сокинон калиди хонаҳоро супориданд. хонаи истиқоматии Зикамо Раҷабова дар муҳлати якуни моҳ бо сату сифати баланд дар маҳаллаи Даминзода аз ҷониби кормандони хоҷагии ҷангали вилояти Хатлон ва минтақаи Кӯлоб бунёд гардидааст. инчунин ба роҳбарони ташкилоту корхонаҳо ва дигар дастандаркорон, ки дар бунёди манзилҳои истиқоматӣ саҳм гузоштанд, ифтихорномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб тақдим карда шуд. бо дастгирии пешвои миллат хонаҳои мо барқарор гардонда шуд. мо аз ҳамаи мақомотҳои давлатӣ миннатдорем ва миннатдоргии худро баён мекунем. дар ҳамин рӯз дар маҳаллаи Содиқов аз ҷониби Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии Тоҷикистон як хонаи истиқоматӣ барои оилаи аз офати табиӣ зарардида мавриди истифода қарор дода шуд. сокинон барои ин ғамхориҳо миннатдории хешро ба раҳбарияти олии кишвар ва кормандони кумитаи мазкур баён намуданд. барои иҷрои корҳои босифати сохтмонӣ ва сари вақт ба истифода супоридани иншоот ба кормандони кумита ифтихорномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб супорида шуд. инчунин аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Норак, идораи стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои минтақаи Кӯлоб, хадамоти давлатии назорат дар соҳаи нақлиёт якхонагӣ, вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо зерсохторҳояш 2 хонаи истиқоматӣ дар маҷмӯъ 7 хонаи истиқоматӣ мавриди истифода қарор дода шуданд. аз 43 манзили зисти дар моҳи майи соли ҷорӣ бар асари офати табиӣ зарардида то имрӯз 17 хонаи истиқоматӣ бунёд гардиданд ва ба иттилои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ҷашни истиқлолияти давлатиро ҳамаи 43 оила дар хонаҳои нав истиқбол хоҳанд гирифт. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. имрӯз дар ҳамаи 4 ноҳияи шаҳри Душанбе ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ҳашарҳои бузурги экологӣ ташкил карда шуд. дар ин ҳашарҳо дар баробари сокинони пойтахт ҳазорҳо нафар кормандони ташкилоту муассисаҳо иштирок доштанд. қисме аз ин чорабиниҳои экологиро аъзо ва пайравони ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ташкил намуданд. иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо. соҳили 2021 таҳти ҳамин унвон бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аксияи умумии шаҳрӣ баргузор шуд, ки дар он кормандони кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, раёсати тандурустии ҷавонон ва аъзои фаъоли ҳизб иштирок намуданд. ин навбат ҳашарчиён соҳили дарёи Душанберо аз ҳар гуна партов пок намуда дар ободии диёр саҳми худро гузоштанд. бояд қайд намуд, ки иқдоми пешгирифта мунтазам ба роҳ монда шуда дар баробари тозаву озода ва гулафшон намудани идораву корхонаҳо ҳар ҳафта рӯзҳои шанбеу якшанбе аксияҳои умумии шаҳрӣ ба роҳ монда шудааст. ҳамаи ин баҳри таҷлили арзанда ва пуршарафи ҷашни муқаддаси миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида истодааст. дар аксия беш аз 1000 нафар кормандони касбу кори гуногун ва аъзои фаъоли ҳизб иштирок намуданд. бино ба иттилои масъулин, иқдоми мазкур бо мақсади саҳм гузоштан дар ободии диёр минбаъд низ идома карда яке аз тадбирҳои ободонӣ бахшида ба истиқболи ҷашни 30-юми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ҳамчунин дар ин рӯз аз ҷониби дигар ташкилоту муассисаҳои шаҳрӣ ҳашари дастаҷамъӣ ташкил гардида буд, ки ҳашарчиён тавонистанд дар тозагии як гӯшаи диёр саҳм гузоранд. ҳашарои умумии шаҳрӣ ки аз тарафи ҳукумати шаҳр вобаста карда шудааст, корхонаи мо
ҳам рӯза шанбе якшанбе бо тамоми техника кормандон барои тоза кардани гирд атрофи партовгоҳ ҷӯйборо яъне каналҳое ки дар ҳудуди ноҳия аст аз тарафи корхонаи мо дар ҳашарои умумӣ ҳаматарафа иштирок мекунем. Дар ҳашари умумӣ тамоми кормандони мо иштирок доранд, яъне тамоми партовгоҳҳоро, тамоми ҷӯйбор, гирд атрофи биноҳоро бо тамоми техника тоза карда истоданд. гуфтан ба маврид аст ки дар доираи эълони 1300 рӯзи ободонӣ бахшида ба солгарди истиқлолияти давлатӣ чунин корҳои ободониву кабудизоркунӣ дар пойтахти кишвар бо маром идома дорад ва бо ин мақсад аз ҷониби кормандони сохторҳои марбутаи шаҳру ноҳияҳои Душанбе бе эълони иловагӣ ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳат чунин ҳашарҳои дастаҷамона баргузор карда мешавад. тавре зикр кардем ба истиқболи ҷашни фархундаи 30-солагии истиқлолияти давлатӣ Тоҷикистон қабои идона ба бар мекунад. айни ҳол тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ бо шиору овизаҳо оро ёфта корҳои бунёдӣ ва тозакориҳо дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо идома доранд. аз ҷумла дар ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ки аз дурдастарин минтақаҳои аҳолинишини мамлакат ба шумор меравад, ба ин ҷашни умумимиллӣ омодагии ҳамаҷониба мебинанд. хусият Худоёр Бекзода аз ҷараёни омодагиҳои сокинони ин ноҳия ба солгарди навбатии истиқлоли давлатӣ гузориш медиҳанд. шаҳраки Мурғоб, маркази ноҳияи Мурғоб, яке аз минтақаҳои дурдаст ва сатҳи баҳрбаланди мамлакат, дар ин рӯзҳои арафаи ҷашни миллат симои идона дорад. дар ин ҷо низ дар ҷодаҳои мухталифи ҷомеа музаффариятҳову ободониҳои бемислу бемонанд рӯи кор омада. яке аз навгониҳои идона дар ин ҷо бунёди намоишгоҳ дар даромадгоҳи ноҳия маҳсуб меёбад. ин намоишгоҳ ки дар он намунаҳо аз олами ваҳшу тайр, растаниҳои паканаву канданиҳои фоиданоки минтақа ҷой дода шуданд, ҳамчун маърифномаи ноҳия маънидод гардида, он бо ибтикорӣ мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Мурғоб ва мутахассисони шӯъбаи муҳити зисти ноҳия ташкил гардидааст. дар ин ҷо барои меҳмонону сайёҳон ва дигар шаҳрвандон харитаи ноҳия бо ҷойгузинии ҷойҳои тамошобоб ва иншооти муҳим аз қабили меҳмонхонаву қаҳвахонаҳо, бозору бунгоҳҳои тиббӣ, ҷойҳои ҷолиб манзур гардонида шуда, барои меҳмонон ҳамзамон ҷои фароғат ҷудо карда шудааст. имрӯзҳо сайёҳони зиёд аз ин ноҳия дидан доранд ва барои меҳмоннавозии тоҷикони Киргизистон ва дилкушодии онҳо изҳори сипосро баён доранд. Поездка очень понравилась, очень гостеприимный народ. Почти везде нас звали в гости, чай попить, покушать, посидеть, пообщаться. Показали традиции памирского народа. Очень понравилось и природа, и быт. То есть в целом позитивные впечатления остались. Поездка была достаточно спонтанной. Просто думал, отдохну, посмотрю, как люди живут, посмотрю на природу, на горы. Впечатление позитивное, положительное осталось. То есть я думаю еще раз приехать. Природа очень красивая и очень гостеприимные люди. Мне очень понравилось. То есть я чувствовал себя как дома. Давно читал про Памирский тракт, изучал много информации перед поездкой, много чего просмотрел. И когда приехал, не думал, что настолько гостеприимные люди и настолько красивая природа. Прям превзошли все ожидания. Очень все понравилось. Но самое, конечно, удивительное — это люди. Люди нереально гостеприимные, нереально приветливые, открытые. бояд гуфт ки айни замон кормандони ширкати барқии вилоят барои фурӯзонкунонии ин мавзеъ машғул мебошанд. бояд гуфт ки имрӯзҳо бунёди иншооти муҳим ва аз навсозии иншооти мавҷуда ба ифтихори сазовур ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази ноҳияи Мурғоб идомаи комил ёфта, дар қатори дигар навгониҳо бунёди майдони парчами ҷумҳурии Тоҷикистон бо маром ҷараён дорад. дар бунёди майдони парчами ҷумҳурии Тоҷикистон сокинони маҳаллӣ чӣ қирғизону тоҷикон саҳми баробар гузошта, баландии сутунпояи парчами ҷумҳурии Тоҷикистон 35 метр буда, ҷиҳати аз сатҳи баҳр дар баландии зиёда аз 4000 метр мавқеъ доштани ноҳияи Мурғоб, ин парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз баландтарин парчамҳои қаламрави мамлакат маҳсуб меёбад. дарозии майдон 65 метр ва паҳнои он 41 метр буда, бунёди он симои маркази ноҳияро боз ҳам ҷолибу пуртароват хоҳад кард.
در اکادمی اداره‌کنی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با اشتراک رهبریت کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، نمایندگان اکادمی و اگنتی خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کرسی زن سرور جنببست گردید. در مراسم جنببستی با اشتراکچیان کورس از جانب مسئولین گواهینامه‌ها تقدیم کرده شد. گزارشی همکارانمان در این خصوص. дар заминаи сиёсати гендерии давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ба далели фаъолгардонии нақши занон дар пешбурди бахшҳои мухталифи ҷомеа дар душанбе курси омӯзишии зан сарвар баргузор гардид. ин иқдом аз ҷониби кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ шуда, дар он 27 нафар занону бонувони хизматчии давлатии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ки дар бахшҳои гуногун кору фаъолият менамоянд ҷалб гардиданд. пас аз соати машғулиятҳо ки аз ҷониби олимон, коршиносону мутахассисони варзида гузаронида шуд, шунавандагон аз рӯи барномаи аз худ намуда санҷишҳои тестӣ ва хаттӣ супориданд. дар маросими ҷамъбастии курси мазкур масъулин аз таваҷҷӯҳи ҳамешагии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои боз ҳам устувор гардонидани мавқеи занон дар ҷомеа сухан гуфта, баргузории чунин курсҳоро ба беҳтар намудани дастрасии духтарон ба таҳсилот ва ҷалби занону бонувони лаёқатманд дар сохторҳои давлатӣ рабт доданд. як ҳафта мешавад ки мо дар академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон با کورسی زن سرور از روی برنامه فعالیت زنان درس گرفتیم که این درس ها یعنی که مشغولیت ها با ما خیلی مفید بود، سری وقتی بود، چون که ما زنان اصلی منظر یعنی که پایه دولت هستیم و پرورش جمعیت آینده ملت در دست مادران است، چون که مادر زن تربیتگر است و از این مشغولیت هایی که امروز با ما پیشنهاد کردن ما خیلی سربلند هستیم، روحیه بلند گرفتیم و بسیار آموزگاران پرتجربه پروفسوران با ما درس آموختند که از این ما خیلی روح بلند گشتیم و در آینده کوشش به خرج می‌دیم که چنین کورس ها وابسته شویم و برای اداره کنی دولتی و اکادمیا شامل شوند، جوانان اول خصوص و با معلومات های دوم نیز آورده حجت های خودشون را سپارند. در این برابر همچنین شنوندگان کورس زن سرور تاثیرات و برداشت‌های خود را از این آموزش ابراز نمودند. در فرجام به شنوندگان کورس از جانب تشبثکاران اقدام مذکور در وضعیت تنتنوی گواهنامه در خصوص اشتراک فعالانه شنوندگان در کورس آموزشی تکمیل اختصاص از روی برنامه زن سرور سپرده شد. کارمندان ریاست کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ولایت ختلان حالت نوی گردش غیرقانونی مواد نشئاور را به قید گرفتند. این نوبت در منطقه‌های نزدیک سرحدی از قاچاقبران افغان به مقدار مخصوصاً کلان مواد نشئاور مصادره کرده شد. شرح بیشتری موضوع در مطلب همکسبانی ما. از طرف کارمندان مقامات امنیت ملی و خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در منطقه‌های نزدیک سرحدی ناحیه‌های میر سعید علی حمدانی و فرخور ولایت ختلان با گروه‌های ترانسملی قاچاقبر افغان با راهبری شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان شاهنظر ولد حضرت گل و فیض رحمان ولد شاه فیض‌الله که با مقصد انتقال مواد مخدر سرحد دولتی را غیرقانونی عبور نموده بودند زدوخورد شدید مسلحانه صورت گرفت. در رفت عملیات جنگی جنایتکاران با آتش جوابی گروه فوری جستجویی تاب نآورده به سمت جمهوری اسلامی افغانستان فرار نمودند و 2 نفر آنها در جای حادثه بضرر گردانیده شدند. ضمن از نظرگذرانی جای حادثه 2 جسد قاچاقبران افغان شخصیتشان نامعلوم تخمیناً 35-40 ساله، 1 عدد سلاح آتشفشانی تمغه وینچستر، 2 عدد نارنجک دستی، 1 عدد تفنگچه جریکو با تیردان و 10 دانه تیر و زیاده از 85 کیلوگرم مواد مخدر نوع‌های حشیش، افیون و بانگدانه دریافت و مصادره کرده شد. оид ба ҳодисаи мазкур бо дастасии моддаҳои 200 қисмҳои 3 ва 4, 289 қисми 3, 335 қисми 2 ва 195 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. در ناحیه واسع ولایت ختلان کشاورزان به جمع‌آوری حاصل پخته آغاز کردند. میدان کشت این زراعت پرقیمت امسال در ناحیه واسع بیشتر از 7535 هکتار را تشکیل می‌دهد و طور اطلاع داده می‌شود حاصل امساله پخته‌زار خوب است. خواجه نظریف از جریان این معرکه مهم گزارش می‌دهد.
حسنیگل روزیه و این زنان و دختران خانشین از دهه فیض‌آباد جماعت دهات گلستان ناحیه واسه با آغاز گردیدن معرکه جمع‌آوری حاصل پخته با کاری موسمی جلب گردیدند. آنها مقصد دارند که با اشتراک در جمع‌آوری حاصل پخته خوب مهنت نموده از درآمد پخته چیده‌شان بودجه عائله‌شان را غنی می‌گردانند. در میدان پخته‌زار خواجگی دهقانی به نام شبنم که این زنان پخته می‌چینند برای هوسمند نمودن چینکچون رهبریت خواجگی شرایط‌های خوب مهیا نمودند. ما اوزقه از آبتی دسته آب گرفتیم، دوباره اوزقه دادیم برای پخته شیدن برای جمع‌آوریش که مثال خوب شود، سنترش بیشتر شود، آب داروش را تامین کردیم سر وقت دادیم. در این کار موسمی تا 40-50 نفر هسته که نمی‌جدی خیلی دستین شما جمع‌آوری هسته، هم امروز سر وقت 10 روزه کرده میتیم، معاششون هم میتیم، انا تا این کم خود گرماشون هم میتیم. طبق دورنما در ناحیه واسه امسال از میدان 7535 گکتار پخته دستی جمع‌آوری می‌گردد. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. در خواجگی‌های شهری حصار نیز عین حال جمع‌آوری حاصل زراعت‌های گوناگون ادامه دارد. از جمله در زمین‌های جمعیتی دارای مسئولیت محدود به نام حیدر میرف که یکی از بزرگترین جمعیت‌های کشاورزی به شمار می‌رود، همه زراعت‌ها حاصل خوب دارند. تا آغاز فصل تیرماه حالا کمی فرصت هست و کشاورزان این جمعیت نقشه دارند که هر چه زودتر زمین را از حاصل خالی و در جای آن کشتی تکراری گذرانند، میگویند همکاران ما. کشاورزان جمعیتی دارای محصولاتش محدودی به نام حیدر میرف شهر حصار در ساحه کشاورزی تجربه کافی دارند. آنها در زمین‌هایشان پیاز و کارتوشکا، پخته، جواری مکه، پمیدور و بودرینگ و دیگر زراعت‌ها کشت نموده بودند که امروز همه نمود این زراعت‌ها خوب نشنما دارد. خود دهقانان میگویند که همه ساله حاصل پیاز و کارتوشکا و دیگر زراعت‌ها با وارد شدن به بازارها میتواند به پس‌روی نرخ آن تاثیر رساند. باید گفت که محصولات دهقانان اینجا اساساً به بازارهای حصار و شهرنو ترسونزاده و به شهر دوشنبه به فروش برآورده می شود. کارتوشکا کردیم، تخم کارتوشکا ایرسی و وارگیم، تخم خوب و تخم زوب. نخواهی کردیم از هر یک گکتارش 230 سنتینر گریسته سیم، حاصل خوب دادگیم. ماهی مرد همین کارتوشکا را ما در زمین کشت کردیم. حاصل نه، حاصل خوب خوبه، حاصل نه. دهقان برای حاصل ناز گرفتن مهنت کردنش در کردن. بعد حاصل کارتوشکا را جمع کردن ما کشتی بر کردیم، جوگوری شنوندنیم. از روی معلومات‌های راهبر جمعیت دارای محصولات محدود حیدر میرف نشاندادهای ساحه کشاورزی همه‌ساله در خواجگی بلند و امیدبخش می‌گردد. در ایام قونچینی حاصل بازار محلی و دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت را محصولات کشاورزی دهقانی اینجا با پیاز و کارتوشکا، پمیدور و بودرینگ، سبزی و دیگر سبزیجات تامین می‌گردد. امروز در همه قطعه‌های خواجگی چنین حاصلی فراوان دیده می‌شود. محض بر عوض مهنت باثبات همین گونه دهقانان زراعت فراوان پرورش یافته است. دهقانان و اجاره‌کاران شهر حصار اقدام حکومت مملکت را در سمت تقسیم زمین به دهقانان عادلانه و سری وقتی حسابیده فراوانی و ارزانی نرخ محصولات را نیز نتیجه این اقدام می‌دانند. ریاست ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان چند است که به خاطر بهتر کردن سطح و صفت خدمترسانی ساحه میان کارمندان ریاست و شعبه‌های شهری و ناحیوی آزمون کارمند بهترین را راه‌اندازی نموده است. تاکنون دوره‌های شهری و ناحیوی این آزمون جمع بست و غالبان معین شدند. در ناحیه دنغره ولایت ختلان نیز این آزمون نتیجه گیری کرده شد. با مقصد баланд бардоштани сатҳи дониш ва масъулияти кормандони шуъба ва бахшҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, котиб ва коргузорони ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот, истифодаи техникаи муосири электронӣ, гузариш ба низоми ягонаи электронии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, одоби муошират, риояи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара озмуни ҷумҳуриявӣ доир гардид. Озмуни мазкур ки ба ифтихори сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардидааст, беҳтарин мудир, беҳтарин котиби ҷамоат, беҳтарин ҳусни хат, беҳтарин бойгонӣ, беҳтарин суханвар ва беҳтарин хизматрасон унвон гирифта буд.
ҳакамони озмун нахуст аз вазъи бойгонии бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дидан карда ба ҷобаҷогузории китобҳо, рафъҳои китоб ва ба қайдгирии аснод баҳои баланд доданд. инчунин хизматрасонӣ ба сокинон ба ҳусни хати зебо навиштани ҳуҷҷатҳо, риояи қоидаҳои забони тоҷикӣ дар навиштани ҳуҷҷатҳо ба талаботҳои озмун ҷавобгӯ буд. он шартҳое ки дар озмун буданд хеле ба маврид аст, чунки дар он ҷо омадааст ки ҳусни хати зебо, албатта ин хеле барои кормандони сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ зарур аст, чунки дар вақти навистани шаҳодатномаҳо бояд ки бехато зебо нависта шавад, ки хоно бошад. шарти дигари озмун ин кор кардан бо техникаи муосир, ин ҳам хеле зарур аст, чунки ҳама сабтҳо дар бахш тариқи электронӣ сабт карда мешавад. идомаи озмун дар ҷамоати деҳоти корез баргузор гардид. мудири бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ноҳия зимни суханронии хеш фаъолияти сабти асноди ҳолати шаҳрвандиро дар самти ҳуҷҷатгузориву ба қайдгирии санадҳои расмии шаҳрвандон муҳим арзёбӣ намуда ба фаъолияти ин самт ба ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия баҳои баланд доданд. сипас дар вазъияти тантанавӣ тибқи шартҳои озмун никоҳи ду ҷуфти навхонадорон баргузор гардид ки дар он масъулони сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар деҳот маросими ақди никоҳро ба қайд гирифтанд. аз рафти ин маросим мушоҳида мешуд ки масъулони сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар деҳот бо фарҳанги болои муоширату иҷрои талаботҳои меъёрӣ ба қайдгирии навхонадорон донишу таҷрибаи кофӣ доранд. ҳамчунин дар ин рӯз ба волидони 10 нафар тифлони навзод шаҳодатномаи таваллуд ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. роҳандозӣ намудани чунин озмун ба мо имкон медиҳад ки сатҳу сифати корбариро дар ин самт хуб ба роҳ монем, одоби хуби муошират бо шаҳрвандон дошта бошем, санъати суханварӣ, ҳусни хатти зебо ва сатҳу сифати ҳуҷҷатгузорию коргузории мо боз ҳам хубтару бештар бошад ва ба аҳолӣ боз ҳам бештару хубтар хизмат намоем. ҳамин тавр дар фароварди чорабинии аъзоёни ҳакамон ба фаъолияти иштирокчиён баҳогузорӣ намуда ғолибонро муайян карданд ва онҳоро бо ифтихорномаву тӯҳфаҳо сарфароз намуданд. Салоҳиддин Неъматов, Маҳмуҷони Зиёиддин барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Данғара. ба истиқболи ҷашни фархондаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибтикори Вазорати фарҳанги мамлакат дар боғи Устод Рӯдакии пойтахт намоиш фурӯши китоб бо номи Китоби Душанбе ташкил карда шуд. ба иттилои ҳамкорони мо, ин ташаббуси Вазорати фарҳанг маротибаи нахустин буда, дар он ҳамаи нашрияҳои ҷумҳурӣ бештар аз 25 000 нусха адабиёти гуногунро пешниҳоди дӯстдорони каломи баъдӣ гардониданд. боғи рӯдакии пойтахт имрӯз боз мизбони як чорабини бошукӯи фарҳангӣ буд. бори нахуст бо чунин доираи васеъ Вазорати фарҳанги мамлакат намоишфурӯши китобро бо номи Китоби Душанбе баргузор кард ки тамоми муассисаҳои нашриявӣ дар он иштирок кардаву ба харидорон китоб пешниҳод карданд. 25 000 нусха китоб дар ин рӯз ба фурӯш бароварда шуд ки ба фарқ аз рӯзҳои маъмулӣ дар иқдоми имрӯза 30% тахфиф муайян гардида буд. Вазорати фарҳанги мамлакат мегӯяд ки пас аз дастуру супоришҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати равнақ додани китобдориву китобхонӣ дар мамлакат, онҳо тавонистанд ки фаъолияти чунин намоишфурӯшгоҳҳоро роҳандозӣ кардаву ба ин васила китобро ба дасти хонандагон расонанд. ин намоишфурӯши бузург ҳам идомаи ҳамон тадбирҳост. истиқлол ҷашни муқаддаси муасс ва китобе ки аз рукнҳои муқаддаси миллати тоҷик аст, вазорат тасмим гирифт ки дар остонаи ин ҷашн бо мақсади амалӣ намудани он дастуру супоришҳое ки аз тарафи сафари давлат дар паёми солонаашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ироа гардид, ин иқдомро баргузор намояд. ва чизи дигари ҷолиб инҷо ин аст ки нашриётҳои ватанӣ 30% китобҳои худро бо тахфиф пешниҳоди хонанда мекунанд. ман фикр мекунам ки ин иқдом барои боз ҳам бештар оммавӣ гардидани китоб ва ба китобу китобхонӣ ҷалб кардани насли ҷавон хуб мусоидат мекунад. дар намоишфурӯшгоҳи имрӯза 14 муассисаи нашриявии мамлакат иштирок дошт ва тозатарин китобҳои чопгардидаро барои хонандагони тамоми сину сол манзур карданд. аз муассисаи нашриявии адабиёти бачагона то ба нашриёти адибу муассисаҳои маорифу эрграф ва нашриёти муосир гӯшаҳои алоҳида ташкил карда китоб ба фурӯш гузоштанд. талаботам ба намоишгоҳи имрӯза хеле зиёд буд. харидорон аз ҳар гӯшаву канор омаданд то аз навовариҳои соҳаи адабиёт бохабар гардидаву китобҳои тоза нашрро дастрас созанд. дар ин намоишфурӯши китобҳо, китобҳои адабӣ, илмӣ, бадеӣ, сиёсӣ, публисистӣ ва пешниҳод гардид ки
خانندگان و خریداران زیادتر به این کتاب ها مراغ ظاهر میکردند و هدف اصلی و اساسی این چورابینی از اون عبارت است که مردم روی به کتاب بیارن، روی به اصالت ملی بیارن و برای پیشبرد جامعه فرهنگی و مدنی خدمت نمایند. در نمایش فروشگاه امروزه 1600 نامگوی کتاب به خریداران پیشنهاد کرده شد. در برابر ادبیات کلاسیک و معاصر همچنین آفریده‌های نابغه‌های جهانی هم که با زبان تاجیک چاپ گردیدند بر رفع‌های فروش کتاب از جانب نشریات‌ها برآورده شد. کتاب‌های صحوی هم در نمایش فروشگاه امروزه برای اشتراکچیان دسترس بود. ما تعداد زیادی داستان و رمان‌های معاصر و پاوست و حکایه و هر چی که با آثار بدیعی که خلق شده است در گذشته و امروز نمونه هاش پیشکش خوانندگان کردیم و امیدواریم که به همین ترتیب فرهنگ کتابخوانی و کتاب دوستی یک امری معمولی شود در میان مردم ما و تلاش ما نیز همین است که برای خوانندگانی که نیازمند هستند به مطالعه کتاب‌های خوب و با صفت و با کیفیت بهتر هم از نظر ظاهر و هم از نظر بدیعیت پیشکش نماییم. نمایش فروش کتاب دوشنبه به مناسبت استقبال سزاوار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید و توانست که دایره وسیع شهروندان را به نزد رفع‌های فروش کتاب بیارد. موافق ذوق و سلیقه خود هر نفر با تخفیف چشم‌رس توانستند که کتاب دوست داشته‌شان را خریداری کنند. از این فرصت مناسب اداره و مؤسسه‌ها هم استفاده برده برای تأسیس کتابخانه‌ها و غنیسازی فاند کتابی اثر آفریده‌های نویسندگان و شاعران وطنی و خارجی را دسترس نمودند. توجه زیاد و اشتراک اهالی کسب و کار گوناگون در نمایشگاه امروز بار دیگر دلالت از آن داد که واقعا ذوق و سلیقه مردم به کتاب داشتن و کتاب خواندن دیگر گشته و تدبیرهای اندیشیده شده در این سمت ثمره خوب به بار آوردند. در سیاست دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان معارف ساحه افضلیت‌ناک و اولین درجه به حساب می رود. نتیجه همین است که همه سال صدها عدد مکتب و صنفخانه‌های ایلاوگی در سراسر کشور ساخته و برای خوانندگان شرایط خوب علم آموزی فراهم آورده می شود. ولی در مسئله بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان کارهای انجام نیافته هنوز خیلی زیادند. این مسئله در مشورت معارفچیان ناحیه ولایت ختلان مورد محاکمه قرار گرفت. گزارش در این خصوص. در روز برگزاری مشورت اوگوستی معارفچیان ولایت ختلان که در بینای تئاتر موسیقی مسکوی به نام عطا محمدجانov شهر باختر دایر گردید، آموزگاران و راهبران مؤسسه‌های تعلیمی و کارمندان ریاست شعبه‌های معارف 25 شهر و ناحیه‌های ولایت جمع آمده بودند. نخست راهبریت ولایت و دیگر مهمانان و مسئولین در این روز از نمایش دستاورد و هنرهای خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی دیدن نموده با آموزگاران و خوانندگان صحبت صمیمی آراستند. سپس در تالار تئاتر مذکور نزد اشتراکچیان مشورت رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده به سخن برآمده قبلا همه آموزگاران را با آغاز سال نو خوانش و 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و شادباشی نموده قید داشت که دوام سالهای صاحب استقلالی ساحه معارف رشد و تکامل یافته در این روند برنامه‌های دولتی قبول و اجرا گردیدند. گفته شد که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت جهت تأمین رشد با نظام ساحه‌های علم معارف در ولایت و شهر و ناحیه‌ها تدبیرهای هدفمند را پیوسته راه‌اندازی می‌نماید. از جمله سال روان در ولایت 89% مبلغ‌های بودجت محلی به ساحه‌های اجتماعی روانه کرده شدند که از این مقدار نزدیک به 60% آن به ساحه علم معارف راست می‌آید. معاون وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان نورعلی صابرزاده ضمن سخنرانی خویش در نزد حاضرین اظهار امیدواری نمود که کل کارمندان ساحه معارف ولایت جواباً به غمخواری و توجه همیشگی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان جهت بلند برداشتن خودشناسی و خودآگاهی و افتخار وطنداری شاگردان باز هم سهم باسزای خود را گذاشته پرچم علم و دانش را در ضمیر هر یک خواننده پرافشان می‌نمایند. همچنین در این روز دیگر مسئولین ساحه معارف عاید به برد و باخت ساحه سخن رانده برای آغاز سال نو خوانش نقشه‌های خویش را پیشنهاد نمودند.
در آخر جمع آمد تنتنوی 10 نفر ختم کنندگان و راهبران مؤسسه‌های تعلیمی برای ختم مکتب با اتستات اونیورسالی و رویه اعلی با مکافات پولی 10 و 3000 سومانی قدردانی گردیدند. همچنین به آموزگاران و خوانندگان فعال، اینچنین به یک قطار کارمندان ساحه معارف برای نتیجه‌های نظررس فعالیتشان افتخارنامه و سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان تقدیم کرده شد. در طالور اتفاق کمپازیتوران تاجیکستان بخشیده به جشن 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برنامه کنسرتی دایر گردید. در این چاره‌بینی نمره‌های گوناگون هنری از ایجادیات بسته‌کاران تاجیک پیشنهاد شد. شرح بیشتر در گزارش همکارانمان. در چرابینی تنتنوی بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در طالور اتفاق کمپازیتوران تاجیکستان نخست مراسم جایزه سپاری برگزار گردید. ذکر شد که با توجه رهبریت دولت و حکومت کشور سالهای اخیر موسیقی کسبی تاجیک نیز در حال رشد بوده. در این سمت نقش آهنگسازان و موسیقی شناسان نهایت زیاد است. همین است که سنه 18 آگوست از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مناسبت جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان چند تن از اعضایان اتفاق با عنوان فخری هنرپیشه شایسته تاجیکستان قدردانی گردیدند. در این مراسم از جانب رهبریت اتفاق بسته‌کاران کشور، آهنگساز، همچنین عضو اتفاق کمپازیتوران تاجیکستان، ارباب هنر تاجیکستان ذاکر نشانов و عالم مورخ موسیقی شناس دکتر علم‌های تاریخ بهرین نیسا قابل و با جایزه ساحه موسیقی باربد قدردانی شدند. مورد به ذکر است که به خاطر هوسمندگردانی کارمندان ساحه موسیقی و کمپازیتوران در اساس دستور پرزیدنت مملکت جایزه باربد مروزی تأسیس داده شده است که آن از جانب اتفاق کمپازیتوران تاجیکستان به فعالان ساحه تقدیم می‌گردد. در ادامه چرابینی برنامه کنسرتی از ایجادیات کمپازیتوران تاجیک پیشنهاد اهل طالور گردید. در این برنامه خوانندگان مکتب اینترنت میانه مخصوصی موسیقی جمهوریوی به نام زیادالله شهیدی، استادان و دانشجویان کنسرواتوریای ملی تاجیکستان به نام طلبخوجا ستارов و هنرمندان تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی هنرنمایی کردند. در مجموع برنامه کنسرتی از 8 نمره گوناگون که سرود و نوازش‌های دلنشین را در بر می‌گیرند عبارت بود. گایتی عاقبت‌های زلزله شدید را برطرف می‌کند. از سبب طوفان وضعیت در این کشور باز هم مشکل تر گردیده است. شتات کالیفرنیا آمریکا را خشکسالی فرا گرفته است. از سبب حرارت بلند هوا و ببارشی در بیش از این منطقه سوختار علنگه گرفته است. توجه کنید به شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج مملکت.